فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاستی وزیر بہبودی پسماندہ طبقات گنگولا کملاکر نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت جلد ہی غریبوں کو نئے راشن کارڈ فراہم کرنے پر غور کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ NFSA کے تحت مرکزی حکومت کے ذریعے فراہم کردہ 53 لاکھ راشن کارڈ کے علاوہ 35 لاکھ راشن کارڈ جاری کیے ہیں۔ وزیر نے کہا ہے کہ جبکہ مرکزی حکومت نے تقریباً 1.9 کروڑ لوگوں کو غریب تسلیم کیا ہے اور انہیں راشن فراہم کیا ہے، تو دوسری طرف ریاستی حکومت کے راشن کارڈ تقریباً 95 لاکھ لوگوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ مرکز 3 روپے فی کلو کے حساب سے 5 کلو چاول فی فرد فراہم کرتا ہے، تاہم ریاستی حکومت نے اس پر مزید سبسڈی دی ہے اور تمام 88 لاکھ راشن کارڈ ہولڈرز کے لیے صرف 1 روپیہ فی کلو کے حساب سے 6 کلو چاول فی فرد فراہم کر رہی۔ گنگولا کملاکر نے اعلان کیا کہ تمام BC ویلفیئر تعلیمی اداروں میں ڈیجیٹل کلاسز رومز شروع کیے گئے ہیں، جہاں تقریباً 108 ہونہار طلبہ کو ای لرننگ کے ذریعے ہارورڈ یونیورسٹی کے فیکلٹی ٹیم کے ذریعے خصوصی تربیت دی جا رہی۔ امریکہ میں بھی برقی کٹوتی ہوتی ہے مگر تلنگانہ میں مسلسل 24 گھنٹے برقی سربراہ کی جا رہی۔ YSR تلنگانہ پارٹی کی قائد وائس شرمیلا نے چیف منسٹر کے ریاست میں زرعی مقاصد کے لیے مسلسل 24 گھنٹے برقی سربراہ کرنے کے متعلق دعوے پر حیرت ظاہر کرتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے۔ شرمیلا نے کہا کہ KCR حکومت روزانہ ایک نیا جھوٹ بول رہی، جھوٹے دعوے کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا۔ چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی زراعت کے لیے مسلسل برقی سربراہ نہیں کی جاتی، وہاں بھی برقی سربراہی میں خلل پڑتا ہے، مگر ساری دنیا میں صرف تلنگانہ ہی وہ جگہ ہے جہاں ایک لمحہ کے لیے بھی برقی سربراہی میں خلل نہیں پڑ رہا۔ انہوں نے صدر BRS کو جھوٹ بولنے والے گروہ کا سردار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا دعویٰ تعجب خیز ہے، شاید ریاست کے کسان اس بات سے ناواقف ہوں گے یا پھر خود چیف منسٹر زراعت کے لیے برقی سربراہی میں ہو رہی خلل سے لا علم ہوں گے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت راجیو چندر شیکھر نے راجیہ سبھا میں کہا ہے کہ آن لائن گیمنگ کے لیے جلد ہی قواعد بنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسی ملک کی بنیاد پر ایپس پر پابندی نہیں لگاتی بلکہ ان کے آپریشن کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قرض فراہم کرنے والی ایپس پر چوکنا ہے اور مناسب کارروائی کر رہی ہے۔ اڑیسہ کا ایک شخص پڑوسی ریاست آندھرا پردیش سے اپنی بیوی کی لاش کو کندھے پہ لے کر گھر پیدل جا رہا تھا اور جب اسے سڑک پر دیکھا گیا تو پولیس نے اسے ایمبولینس فراہم کی۔ ساملو پنگی، جو اڑیسہ کے کوراپٹ ضلع کے پوتنگی کا رہنے والا ہے، آندھرا پردیش کے ضلع وشاکھاپٹنم کے ایک اسپتال میں اپنی شدید بیمار بیوی ایدے گرو کو علاج کے لیے لے گیا تھا، تاہم ڈاکٹرز نے اسے اپنی بیوی کو واپس گھر لے جانے کا مشورہ دیا کیونکہ اس کی حالت بہت نازک تھی اور اس پر علاج کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے پنگی کے تقریباً 100 کلومیٹر دور اپنے گھر واپس چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یہ جوڑا آٹو رکشا میں سفر کر رہا تھا، لیکن گاؤں واپس آتے ہوئے وجے نگرم کے قریب ایدے گرو کی موت ہو گئی۔ آٹو میں جب ایدے گرو مر گئی تو آٹو ڈرائیور نے سفر جاری رکھنے سے انکار کر دیا اور انہیں چیلورو رنگ روڈ پر اپنے آٹو سے نیچے اتار دیا۔ کوئی اور راستہ نہ پا کر مجبور پنگی اپنی بیوی کی لاش کو کندھے پر اٹھائے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس نے چلنا شروع کیا تو اس کا گھر ابھی 80 کلومیٹر دور تھا۔ جب پنگی اپنی بیوی کی لاش کو کندھے پر لے کر کئی کلومیٹر پیدل چل پڑا تو کچھ مقامی لوگوں نے اسے دیکھا اور پولیس کو اطلاع دی۔ اس کے بعد دیہی سرکل انسپکٹر TV تروپتی راؤ اور گنتیاڈا سب انسپکٹر کرن کمار موقع پر پہنچے اور اس کی مدد کی۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر وائس جگن موہن ریڈی نے ریاست کی غریب لڑکیوں کی شادیوں کی امداد کے لیے 38 کروڑ 18 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ یہ رقم YSR کلیان مستھو اور YSR شادی تحفہ اسکیم کے تحت جاری کی گئی، جس سے 4536 اہل لڑکیوں جن کی شادی گزشتہ سال اکتوبر-نومبر کے درمیان ہوئی ہے فائدہ ہوگا۔ SC ST BC اقلیتی معذور اور تعمیری مزدوروں سے تعلق رکھنے والے استفادہ کنندگان کے بینک اکاؤنٹ میں یہ رقم
बराज तौर पर मुंतकिल की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने बटन दबाकर रकम के अकाउंट में जमा करने के अमल का आगाज किया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर जगन ने कहा कि बच्चों में तालीम की हौसला अफजाई, बचपन की शादियों की रोकथाम, स्कूलों में शरह दाखिले में इजाफा और तुर्क तालीम की शरह में कमी लाने के मकसद के तहत हुकूमत ने इस स्कीम को मुतारिफ कराया। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि इस स्कीम से इस्तेफादा के लिए रोसा और नौशा का SSC कामयाब होना जरूरी है। इस शर्त के लुज़ूम का मकसद कमजोर तबकात के बच्चों में तालीम के हुसूल की तरगीब देना है। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने मुल्क की छोटी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की दूसरी तरक्याती परवाज में शॉर्ट रेंज से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EVS-7 और 2 दीगर सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। SSLV-D2 और उन सब को कामयाबी के साथ शेड्यूल के मुताबिक मतलूबा मदार में रखा गया। इससे कबल 6.5 घंटे की उल्टी गिनती के बाद जो सुबह 2:48 पर शुरू हुई थी, SSLV-D2 साफ मौसम के दरमियान सुबह 9:18 पर पहले लॉन्च पैड से उठा। 15 मिनट की परवाज और 3 मराहल की अलहदगी के बाद 119 टन 34 मीटर लंबा SSLV-156.3 किलोग्राम EOS-7 सैटेलाइट 10.2 किलोग्राम जेन्स 1 सैटेलाइट अमेरिकी कंपनी एंटोरस का तैयार करदा और 8.8 किलोग्राम स्पेस कैड इंडिया का तैयार करदा सैटेलाइट ले गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि NDA हुकूमत जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दी और मुल्क में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी पर काबू पाने में कामयाब रही। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी में IPS प्रोबेशनर्स के 74वें बैच की पासिंग आउट परेड में शिरकत की और सलामी ली। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर हालिया पाबंदी के जरिए हमने दुनिया के सामने एक कामयाब मिसाल पेश की है। हिंदुस्तान की सरकारी एजेंसियों की क़ियादत में मुल्क की पुलिस फोर्स ने एक ही दिन में PFI जैसी तंजीम के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया और तौसी से नारकोटिक्स और दहशत गर्दी की सरगर्मियों में मुलविस अफराद को काबू में करने में मदद मिली। नीट PG 2023 इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक 5 मार्च को होगा। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने लोकसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि इम्तिहान और काउंसलिंग के अमल में मजीद ताख़ीर न हो, इसके लिए नीट PG 2023 इम्तिहान को मुलतवी करने का फैसला किया गया। वो कांग्रेस रुकन गौरव गोगोई के सवाल का जवाब दे रहे थे। साबिक में कोविड-19 की वजह से एक मरतबा 7-8 महीने और दूसरी मरतबा 4 महीने की ताख़ीर हुई थी। हुकूमत ने हाल ही में इंटर्नशिप की कट ऑफ डेट बढ़ाकर 11 अगस्त 2023 कर दी थी ताकि मुल्क में कोई भी तालिब इल्म इस इम्तिहान में शिरकत से महरूम ना रहे। इसके अलावा तलबा को 5 महीने पेश की जानकारी दे दी गई थी कि नीट PG इम्तिहान 5 मार्च को होगा। मरकज ने जस्टिस राजेश बंदल और जस्टिस अरविंद कुमार के बहैसियत सुप्रीम कोर्ट जजेस तकर्रुर को नोटिफाई किया है। उनके तकर्रुर के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जुमला तादाद मुकम्मल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस की गुंजाइश होती है। जस्टिस बंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट के और जस्टिस अरविंद कुमार गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने ट्वीट करके ये बात बताई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सरबराह चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं और इसमें जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस MR शाह, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत. शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज. आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा. नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन. तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम. तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए. RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद. मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली. 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.